बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मिज़बाह मोहम्मद अहमद शराह मलिक। आप देख रहे हैं सच क्या है। सच ये है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के समाई केस तकसीम करने के लिए, करप्शन को रोकने के लिए कैंपस लगाया गया। गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो कैंपस लगाया गया वो इसलिए लगाया गया कि जो रिटेलर हज़रात जो शॉप्स पे बैठ के कटौती करते थे वो ख़त्म की जाए, और अफसरान बाला की जो ड्यूटियाँ लगाएंगे वो इसलिए कि रोज़ाना पेमेंट चेक करके औरतों को दिलवाएं, और इतनी सख्ती करें कि कोई भी एजेंट के ज़रिए या कोई भी रिटेलर किसी भी किस्म की कटौती ना करे या एजेंट के ज़रिए पैसा ना कमा सके। ये बात तो बिल्कुल इन्होंने, ये काम तो बिल्कुल इन्होंने अच्छा किया होना चाहिए, मैं भी इसको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन बात ये है कि कैंपों के ऊपर जो पुलिस इदारों की ड्यूटियाँ लगाई गई हैं और अब पुलिस वालों की जो इज्जतें तजलील हो रही हैं। अब देखिए पुलिस के लेडी कांस्टेबलें हैं, वो हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनें, हमारी माएँ हैं। अब अगर कोई भी औरत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के समाई केस से किसी भी कैंपस से वसूल करने के लिए जाती है, वह आपको पता नहीं है कि औरतें जो हैं सारी औरतें बेहया भी नहीं हैं और हर औरत हया वाली भी नहीं हैं। कुछ ऐसी औरतें मैंने देखी हैं जो हकीकत में इतनी बात नहीं होती जितना ड्रामा बना देती हैं। और चुंड पोल झंग के अंदर, झंग का इलाका जो चुंड पोल है, जो वहाँ पे कैंपस लगाया गया, वहाँ से एक वीडियो वायरल हुई है कि, और वीडियो के नीचे जो पोस्ट लिखी हुई थी वो ये थी कि वहाँ पे राबिया नाम और फौजिया नाम की जो दो लेडी कांस्टेबलें थी, और एक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो ऑफिसर है, असगर नामी ऑफिसर था वो है, और एक रिटेलर का भी नाम है। ये चार बंदे जो हैं इन्होंने एक औरत को पकड़ा, गाली गलौच देते हुए उन्हें कमरे में बंद किया और उस ऊपर तशद्दुद किया गया। हालांकि ये बिल्कुल झूठ है, ऐसी कोई बात भी नहीं है। औरत जो है वो लाइन तोड़ के वो मतलब साइड से हो के अपने पैसे लेना चाहती थी, तो लेडी कांस्टेबल ने कहा कि मेरी बहन, मेरी माँ, आप इधर आएँ, अपनी लाइन में खड़ी हो जाएं, अपनी बारी का इंतज़ार करें। तो आगे से उस औरत ने तलक कलामी शुरू कर दी। जब तलक कलामी शुरू हुई तो लेडी कांस्टेबल ने कहा कि आप आराम से अपने काम करवाएं, अगर आप आराम नहीं करेंगे तो हम आपको थाने पुलिस के हवाले कर देंगे। तो आगे से वो औरत जो है वो सुनने में आया कि वो एजेंट थी, वो पहले भी औरतों के काम करवाती थी। अच्छा, वो उस औरत ने क्या किया कि वो जूता उतार के उसने लेडी कांस्टेबल के मुंह पे मार दिया। अब मुझे आप बताएं कि लेडी कांस्टेबल के मुंह पे अगर कोई भी औरत जूता मारे, क्या लेडी कांस्टेबल की कोई इज्जत नहीं है? वो किसी की बेटी नहीं है, वो किसी की बहन नहीं है, वो किसी की माँ नहीं है, वो पाकिस्तानी नहीं है, वो कलमा गो नहीं है, या क्या वो इस माशरे के अंदर अपनी इज़्ज़त कमाना नहीं चाहती? क्या वो उसकी इज़्ज़त कोई जो है उसकी कोई कदर नहीं है? या उस लेडी कांस्टेबल की ड्यूटी लगाने का मकसद क्या है कि औरतों का जो क्राउड है उसे मैनेज करें, औरतों का जो रश है उसे कंट्रोल करें, और औरतें आपस में उलझे नहीं हैं, वहाँ पे कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा ना हो औरतों का, या कोई भी इस तरह के कोई भी ऐसा तमाशा ना बने। अब अगर लेडी कांस्टेबल की या मेल कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई गई है तो थोड़ा उनकी इज़्ज़त का ख्याल भी रखना चाहिए, न कि किसी भी जेली सहाफ़ी के कहने पर DPO झंग दरख्वास्त वसूल करते हुए इंक्वायरी लगा दे। इंक्वायरी क्या है? हाँ, इंक्वायरी करनी चाहिए, लेकिन इंक्वायरी के बाद ये ज़रूर तहक़ीक़ करनी चाहिए कि क्या कसूर वाकई लेडी कांस्टेबल का है या उस औरत का है। अगर उस औरत का है तो फिर औरत को माफ़ी नहीं होनी चाहिए, फिर औरत को पकड़ा जाए, उससे जेल की सलाखों के पीछे बंद किया जाए, ताकि कोई भी औरत आइंदा किसी भी हमारी लेडी कांस्टेबल जो हमारी बहनें हैं, हमारी बच्चियाँ हैं, उनके साथ ऐसा सुतीली माँ जैसा सलूक न करें। और साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि लेडी कांस्टेबलें हैं या मेल कांस्टेबल है, अब इनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से और मुतलका इंतज़ामिया की तरफ से कि ये जो अपने तलक वाली या कोई भी अपनी फैमिली रिलेशन की कोई भी माई है उसका काम नहीं करवा सकेंगे। क्यों? क्या वो अपने गांव में या उनका कोई तलक नहीं है, कोई रिश्तेदारियाँ नहीं है, या उनका लोगों के साथ कोई हया नहीं है, कोई लेना देना नहीं है? क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? वो इतना हक़ भी नहीं रखते? अगर एक बंदा एक कैंप पे ड्यूटी दे रहा है तो उससे 2-4 कार करवाने की भी इजाज़त होनी चाहिए। उसकी फैमिलियाँ हैं, उसके तल्लुकात हैं, उसकी रिश्तेदारियाँ हैं। अगर कोई रिश्तेदार है, उसकी कज़न, उसकी फुप्पो, उसकी खाला, उसकी मासी, कोई भी अगर कॉल करती है कि बेटा मैंने आपके वहाँ पे फ़लाँ कैंप पे ड्यूटी है और मैंने पैसे लेने हैं तो आप निकलवा दें, अब वो अपनी खाला, फुप्पो, मासी या कज़न को क्या कहे कि मेरे आगे से कोई मानता नहीं है, कोई सुनता नहीं है? भाई कोई करप्शन नहीं है, कोई ड्रामेबाजी नहीं है। बस असल बात यह है कि जब किसी को कुर्सी मिलती, चाहे वो चपरासी है, चाहे वो चौकीदार है, चाहे वो माली है, चाहे कोई भी है, जब किसी को कुर्सी किसी भी डिपार्टमेंट में मिल जाती है वो औकात से बाहर हो जाता है। अब जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर जो कुछ ऐसे अफसरान बैठे हैं
وہ جو خود کو خدا سمجھتے ہیں، وہ جو خود کو بہت بڑے انسان سمجھتے ہیں، میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ جو میل فیمیل کانسٹیبل ہمارے اوپر ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، ہماری رکھوالی کر رہے ہیں، ہمیں ہماری حفاظت کے لیے کھڑے ہیں، تھوڑا ہمیں ان کا احساس کرنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اور چونڈ پل کا جو واقعہ پیش آیا ہے، یہ جو اسلامیہ ہائی اسکول کے اندر ایک واقعہ پیش آیا ہے لیڈی کانسٹیبل کے خلاف، ہمیں ایسے واقعات دیکھنے سے پہلے 100 بار سوچنا ہے کہ کیا واقعی لیڈی کانسٹیبل کا جرم ہے، میل کانسٹیبل کا جرم ہے، یا کوئی جعلی صحافی جو ہے وہ بلیک میل کر رہا ہے، وہ ڈرامے کر رہا ہے۔ لیڈی کانسٹیبل کو جوتا مارنا اور پھر شور مچانا، اور وہ بھی وہ کہتے ہیں نا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یہ وہی بات ہے کہ جوتا پھر جا کے ڈی پی او جھنگ کو درخواست پر ارسال کر دی کہ میری عزت کی تذلیل کی گئی، مجھے مارا گیا، میرے اوپر تشدد کا نشانہ بنایا۔ کمال کرتے ہیں بھائی، جب تشدد کا نشانہ بنایا گیا آپ کو، آپ کیمپس پر موجود تھی، آپ کمرے سے باہر نکلی، اس وقت کیمپ پہ کیوں نہیں آپ نے شور مچایا؟ آپ گھر چلی گئی اور اپنے گھر بیٹھ کے آپ انٹرویو دے رہی ہیں ایک صحافی کو، اور وہ صحافی جو ہے وہ لیڈی کانسٹیبل کو بلیک میل کرنے کے لیے، پولیس والوں کو بلیک میل کرنے کے لیے، بے نظیر والوں کو بلیک میل کرنے کے لیے اب وہ ڈی پی او جھنگ کے پاس پہنچ گیا ہے کہ جی میری یہ سسٹر تھی، اس کے اوپر ظلم ہوا ہے، تشدد ہوا ہے۔ بھائی آپ کے سسٹر کے اوپر جب ظلم ہوا ہے، وہ کیمپ پر موجود تھی، کیمپ کے دوران کیمپ پہ ظلم ہوا ہے نا، تشدد ہوا ہے، تو وہاں پہ پھر شور کیوں نہیں مچایا گیا؟ وہاں پہ آپ نے جا کے کیوں نہیں اپنی صحافت کی؟ وہاں پہ جا کے وہاں آپ نے بیان کیوں نہیں لیا؟ وہاں پہ عورتوں سے بیان کیوں نہیں لیا کہ واقعی آپ کی بہن کے ساتھ ظلم ہوا، تشدد ہوا ہے، انہوں نے غلط کیا؟ جب وہ گھر چلی گئی پیسے لے کے، تب آپ کو یاد آیا کہ میری بہن کے اوپر تشدد ہوا ہے اور میری بہن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور میری بہن کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ خدا کا خوف کرے یار، مہربانی کریں، آپ کے گھر میں ماں بہن ہے، ہمارے گھر بھی ماں بہن ہے، ہمیں اپنی لیڈی کانسٹیبل کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں اپنی بچیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ جو ینگ لڑکیاں جو آپ پولیس میں بھرتی ہو رہی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ شوق سے بھرتی ہو رہی ہیں؟ وہ بیچاری اتنی مجبور ہیں گھر سے کہ وہ پولیس میں جا رہی ہیں۔ حتیٰ کہ جو میرے خیال کے مطابق جو شعور رکھتا ہے اور جس کا تھوڑا سا بھی سرمایہ ہے، وہ کبھی بھی پولیس ڈپارٹمنٹ میں نہیں جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ خاص طور لڑکیاں، وجہ کیا ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر جو سلوک ہوتا ہے یا جس طرح کا یہ ڈپارٹمنٹ چلایا جا رہا ہے، وہ سب کے سامنے ہے، کسی سے چھپا ٹکا نہیں ہے۔ تو اب یہ اگر مجبور ہو کر پولیس میں بھرتی ہو بھی گئی ہیں تو صحافیوں مہربانی فرماؤ، یہ ہماری بچیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ان کا تھوڑا خیال رکھیں، ہم پر فرض ہے ان کا خیال رکھنا۔ ہاں، اگر میری اور آپ کی کسی بھی ماں بہن کے ساتھ اگر یہ لیڈی کانسٹیبل دوران ڈیوٹی ظلم کرتی ہے، زیادتی کرتی ہیں، اس کے مکمل تحقیقات کریں اور جہاں پہ ظلم ہوا ہے وہیں پہ جا کے کریں، نہ کہ 2 دن بعد یا 2-4 گھنٹے بعد آپ کو یاد آ جائے۔ جب آپ کی بہن میں صحافی سے سوال کرتا ہوں، جب آپ کی بہن کے اوپر تشدد ہوا، کمرے میں بند کر کے مارا گیا، کیا اس وقت 15 پہ کال ہوئی ہے؟ کیا واقعی ہی اس وقت پولیس پہنچی گئی یا نہیں پہنچی؟ اگر 15 پہ کال ہوئی ہے، کوئی میڈیکل رپورٹ بنی ہے، تو پھر تو آپ کا رائٹ ہے۔ اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو یہ بلیک میلنگ ختم کریں، مہربانی فرمائیں۔ وہ ہماری بچیاں ہیں، کیمپس چلنے دیں۔ پہلے آلریڈی عورتوں کی اس طرح جو ہے یا لیڈی کانسٹیبل کی اس طرح تذلیل کی جا رہی ہیں، دھکے دیے جا رہے ہیں، ڈرامے بنائے جا رہے ہیں۔ اب مزید آپ نہ اچھالیں اس کو، مہربانی، اللہ حافظ۔